Good morning mga kasutos kalik mga kabisyo. Good morning mayong buntag mayong alas na naimbag abigat maupay nga adlaw maradyaw nga adlaw madayaw nga adlaw. Shout out sa ating mga viewers, followers, subscribers. No? Today's Kuya Dan Daily Special, ating daily special, ating today's no 582310 156599 pang 3D and STL. Yan ating today's shout out sa ating mga viewers, followers, subscribers all over the globe. Shout out sa ating 378-620-305899 pang 3D and STL. Yan ating shout out no for today's no Kuya Dan Daily Special. So, sa mga star senders, ating mga subscribers, silipin nyo ating VIP numbers. May tatlo na naman tayong VIP numbers, no? Good luck and God bless. Bye-bye. Diyos mabalos. I love you all.